हेलो भाई नमस्कार मु सम्राट आपण मानक स्वागत करुचे पुणी एक नूतन वीडियो को 2024 मसीहा जनवरी 1 तारिख नववर्ष हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा जणिए। आज भिडियोटी हूँ संपूर्ण भिन्न धरणर जहाँकि आम आसी पहुँची जाइए आज कुड़ेश्वरी माँ मंदिर पाखे वासुदेवपुर ब्लॉक स्थित विनायकपुर ग्राम अवस्थित मो सान भाई आसु दी जन आसचु भाई मुख्य द्वार देखु आम जा मंदिर भोग करवा मंदिर विषय भी जाना समस्त पाखे पार्श्व देवादेवी कौन अच्छा मंदिर कौन अच्छी किंवदंती संपूर्ण भाव आम जाना से पर्यटन वीडियो सहित जारी रुहतु। नमस्कार। मंदिर पूजक नना पाखे नना वक्तव्य देखिए माँ विषय किसी कहे प्रथम सर्वप्रथम स्वागत करी मो चैनल को नना आपण नाटा जनइबे। मो ना लोकनाथ दास मु ये ट्रस्ट बोर्ड जन सभ्य। मंदिर ये मंदिर हबार कौन महात्म्य अच्छी ये मंदिर महात्मा हबार प्रथमे माँ एठी माने एटा जंगल थिला जंगल रे माँ आविर्भाव हला परे चाळा घरे से माने लोक लोचन लो माने जनश्रुति अनुसार केमिति जानिले एठी माँ को माँ अछंती बोली केमि जानले लोक माने केमि जानले एठी जो जंगल भितरे जेतले माँ एठी आविर्भाव कले आमे जनश्रुति रु जा माने हमर पूर्व पीढ़ी माने कहंती माँ एक गोटे बेल गछ थिला बेल गछ पाखरे गोटे उई हुंका थिला उई हुंका पाखरे गोटे गाई आसिकी क्षीर माने से आसिकी छिड़ा हुए ता पनारु क्षीर झड़े क्षीर झड़ला परे तापरे से गाई चली जाए यही कार्यक्रम देखला परे से हमर एठी जने सेवा जने दूरी की स्वप्नादेश कला जे मु एठारे अछि मते आसी एठी पूजा पाठ कर माने पूजा मोर पूजा कर आसी दिन को तू आदिम काल पाखरु चलीला आदिम काल पाखरु चलला परे क्रमान्वये जो सत्य द्वापर त्रेतेया तीन जुग माने त्रेतेया जुग रे द्वापर जुग रे माँ बेनु रजा बोली जने थिले रजा थिले से मानसिक करथिले मानसिक तार पूरण हला परे से मथा दान करथिला सेटु पई से मथा दान कला परे लुचि पळि जाउथला माँ जाई से हमर कि मंदिर रो किछि बाट दूर रे 2 किलोमीटर हबो बेकमुडी बोलू जोटे नाम तार नामकरण हला सेटु जाई कि से रजा मुंडो नै आसी मंदिर रे मांकर सेटा होची माने बहु प्रसिद्ध पुरातन माने जनश्रुति एबे भी सुधा माँ रजा मुंड माँ का मंदिर रे पाषाण अवस्था रे पूजा पाई होउची से सेटा होउची माने ता नार नाम हला बेकमुडी से बेनु रजांग मुंड से द्वापर जुगरु सेटा कालक्रम पत्थर होई एबे पूजा पाई जाउची तापरे एई भली क्रमान्वय अनुसार बढ़िला जनश्रुति रु तापरे मंदिर रो इति ग्राम लोकंकर साहाय्य जने दाता बादान्य व्यक्ति हो इमिति हेले मंदिर गडी उठिदेला मंदिर गुडी उठला परे मांकर महिमा दिन को दिन एटा आंकुड़ा प्रगना नाम रे परिचित थिला आंकुड़ा प्रगना बोली परिचित थिला मांकर किंवदंती माने कोन समय सीमित समय भीतर किसी वर्णना करियो बनी किंतु मांकर एई गुटिए महिमा तार मांकर माँ भारी बुधा प्रिय जे जोडी जा विपद रे पडिथिले जदि बुधा उठे मानसिक कला माँ तार तत्कालीन तार कार्य जय जुक्ति से हुए से प्रत्येक दिन माँ पाखक बुधा उत्सर्ग मंदिर को चली आसी अच्छी यही बहुत माने जनश्रुति जा आम शुणी 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 चलीचु माँ महिमा दिन को दिन माने वासुदेवपुर अंचल आंकुड़ा प्रगना नाम माँ नाम नामित था। आम जानी कि माँ होती कि कौन भक्त को सी केवे असहाय करते किंतु जो आप कहले कि बुधा बलि ने कि बुधा माने मानसिक कले सेटा कौन माँ निजे माने बलि खाऊ ना एठी जे हमर बुधा कौन पाई तो सेठी गुटे रही आसी कौन माने को जुग अनुसार कौन गुटे पूजा पाठ होई माँ को माने लोभ जे मानसिक गुटे कर दियंती कौन बुधा माँ केबे काहाकू कहंती माने आमे भक्त माने सेमानकू माँ को मोर माँ ये कार्य दे हेले मु तते गुटे बुधा देबी यही जो मानसिकता क्रमान्वये बढ़ी चलला एबे जो बुधा जो माने भक्त दउचनी तो एबे बलि पडुची ना एबे बलि आगुरु थिला एबे उत्सर्ग बेसी होउची केवल पणा संक्रांति दिन मांकर विधि रक्षा पाई 2-3 बलि होउची आउ सब बुधा प्रत्येक दिन उत्सर्ग करा जाउची। अच्छा मो एटी आमे सुनिथिले जे जने राजा थिले तांकर मां जो मांकर किंवदंती हिसाब रे आमे सुनिथिले जे जने राजा थिले जने राजा एमिति कोन कले जे तांको राजांको माने जो मुंड नै आसिले एवं तांको सेठी जो तांकर ता विषय सही जो राजांको बाबत जे कहिबे केमिति कोन घटना रे घटे से हमर ये अंचलटार बेनु राजा बोली हमर ए निकटवर्ती गुटे ग्राम माने बेनु राजा बोली जने राजा थिले से तांकर राजांको दरबार रे तांकर गुटे मकदमा थिला से सेटु जिबा को एटु मां को मानसिक करी सेते तो चला रास्ता थिला घोड़ा रे जिबा आसिया करथुले से उले की कोई जाइथिले जे मां मु जदी आज मकदमा रे सेटी जयजुक्त हुए जदि रजा मान भीतर मो मथा रही जाए मुझे मथाटा तो पाखे दे से रजांग कचेरी जा पहुंची कचेरी से भी जयजुक्ति है
ସିଏ ଆଉ ଏବାଟେ ନ ଆସି ସେବାଟେ ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଠୁ ମା ଯାଇ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ତାର ମଥାଟାକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ରଜାଙ୍କ କୋଉ ମାନେ ରଜାଙ୍କ ତାଙ୍କ କୋଉଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜବାସ କୋଉଠି ଥିଲା? ସେଟା ରାଜଉଆସଟା ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ରାଜବାସ କୋଉଠି ଥିଲା? ସେଟା ରାଜଉଆସଟା ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ସାହାଡା ଅଣ୍ଡେଇ ବୋଲିକି ସେଇ ପାଖରେ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଥିଲେ। ମାନେ ଏଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ନା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲେଖାପଢା ଏତେ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହା ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେନୁ ରଜା ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଛି। ଆମେ ନନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେ ବେନୁରାଜାଙ୍କ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ ବା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନନାଙ୍କର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଯାହାକି ଏବେ ତ କଳନା କରିହବନି। ଯାହାକି ଏଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହୁଏ ସେଟା କେବେ କଣ ପାଳନ ହୁଏ? ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଷୋଡଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ହୁଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା 16 ଦିନ ଧରିକି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପାଟୁଆ ନାଚ ହୁଏ, ଘୋଡା ନାଚ ହୁଏ। ଇଏ ଦାସୀ ମାନେ କାଳୁସ ମାନେ ଦେହଦାସିଆ ମାନେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ଛେଦ ହୁଏ। ଏମିତି ଯାତ୍ରା 4-5 ଦିନ ନାଚପାତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମାନେ ଏମିତି 5 ଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଏ ଦୁଇଟି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ପୋଖରୀ ସହିତ ବି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଡିତ ଅଛି। ତା ବାବଦରେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ପୋଖରୀଟା ଆଗରୁ ବହୁ ପୁରାତନରୁ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ଥିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଖରୀ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ପୋଖରୀ ଖନନ ହେଇ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଦୀର୍ଘ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମାଛ ଗୁଡିକ ଧରା ଯାଏନି। ମାନେ ଅମାଣିଆ ହିସାବର ପୋଖରୀଟା ଥିଲା। ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ପୋଖରୀ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇ ମାଛ ଛଡା ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ। ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାର ଏଟା ଯେକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ପଟ ଦିଟା ସିଂହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ପୋଖରୀ କୋଡରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓରେ ଯୋଡି ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟି ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯାକୁ ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।